قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، میں ایک اور پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں مہروں پر مکاشفہ کی کتاب میں سے پہلی مہر ہم نے پڑھ لی ہے اور آج دوسری مہر پر ہمارا پیغام ہے۔ آئیے دیکھیے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں 6 باب کی 3 آیت سے، اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ دھوکے سے کام شروع ہوا۔ جب برا نے پہلی مہر کھولی تو ایک سفید گھوڑا نکلا۔ اس کو ہم نے متی کی انجیل کے ساتھ ملا کے سمجھا کہ وہ سفید گھوڑا نہ تو انجیل ہے اور نہ ہی وہ یسوع ہے جو اس کے اوپر سوار ہے، بلکہ یہ مخالف مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔ تو متی کی انجیل سے ہم نے اس کو سمجھا کہ وہ مسیح نہیں ہے بلکہ مخالف مسیح ہے۔ تو دھوکے سے کام شروع ہوا تو دوسری مہر کھولی تو کہا آ۔ تو یہاں پر بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اب بھی اختیار ہمارے خداوند کے پاس ہے۔ وہ کہے گا کہ آ تو وہ آئے گا، وہ کہے گا تو آ، پھر وہ آئے گا۔ اور سرخ رنگ جو ہے، یاد رکھیے، یہ تباہی کی علامت ہے۔ سرخ رنگ یہاں پہ جنگ کی علامت ہے، خون ریزی کی علامت ہے اور برباد کرنے کی ایک طرح کی علامت ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور صلح اٹھا لی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے، اس کو روحانی معنوں میں دیکھیں گے تو زیادہ قریب سے ہم سمجھ پائیں گے۔ یہ کوئی فوجی جنگ کی طرح ایک صرف فوجی جنگ نہیں کہ 2 فوجی لڑ رہے ہیں تو یہ وہاں پر ہی بات پوری ہونی ہے۔ آج ملک لڑ رہے ہیں تو یہ صرف ایک ملک میں 2 ملکوں میں بات ہونی ہے۔ یہ ایک انسان کی ذاتی زندگی کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک چرچ کے اندر بھی یہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ پہلے جب انسان دھوکے میں آتا ہے یا دھوکہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کا اگلا کام ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کیا؟ قتل کرنا، خون ریزی کرنا اور برباد کرنا۔ دھوکے سے شروع ہونے والا کام قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کسی بھی پوائنٹ سے دیکھیے، دھوکہ جب شروع ہوگا تو قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ اس کا یہ پورا مطلب یہ بھی بن جاتا ہے کہ یہ جو صلح ہے یہ اندر، ایک انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب دھوکہ شروع ہوتا ہے تو صلح اندر سے ختم ہو جاتی ہے، ایک خاندان کے اندر سے صلح ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، زمین پر سے صلح جب اٹھا لی گئی، زمین یہ میرا بدن بھی ہے، جب اس سے صلح اٹھا لی گئی ہے تو یہ اس بات کی بالکل صحیح تعلیم ہے یا صحیح بات ہے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اگر صلح ختم ہو جائے تو پیچھے صرف جنگ و جدل ہی بچتا ہے، پیچھے صرف تباہی بچتی ہے۔ صلح اٹھا لی گئی، جیسے ہی آپ نے کسی کو دھوکہ دینا شروع کیا یا آپ کے گھر میں دھوکے کی اسپرٹ آ گئی ہے تو سمجھے اس کا اگلا کام یہی ہونا ہے، آگے قتل و غارت ہی ہونی، کیونکہ محبت تو ختم ہو جائے گی۔ آپ دھوکے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ جب خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کریں، جھوٹ بولنا شروع کریں، دھوکے کے ساتھ اوپر سے پاکیزگی دکھائیں لیکن اندر سے پلان خرابی کے کریں، تو آگے قتل و غارت ہی شروع ہوتی ہے، آگے عداوت ہی ہوتی ہے۔ اس کو روحانی معنوں میں دیکھیں گے تو بھائی بھائی سے عداوت کرتا تو یہ خون نہیں ہے۔ دھوکے کے بعد عداوت شروع ہو جاتی ہے اور عداوت خون کرنے کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب اندر سے صلح اٹھا لی گئی ہے تو امن جو ہے یہ اندر سے ختم ہو گیا۔ انسان امن قائم نہیں کر سکتا یا نہیں رکھ سکتا صلح کے بغیر، اور صلح کوئی اور نہیں ہے، صلح میرا خداوند یسوع ہے۔ جب وہ زندگی سے چلا گیا تو پیچھے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب یسوع زندگی میں نہیں نا، خدا جب زندگی سے ختم ہو جاتا ہے تو تب نفرت شروع ہو جاتی ہے، انتقام شروع ہو جاتا ہے، تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ اور تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، دہشت گردی، خانہ جنگی ہے، گھریلو تشدد کیے جا رہے ہیں،
ये सारा कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसकी पीछे वजह क्या है? पीछे वजह एक ही है कि यीशु जिंदगियों में नहीं है, यीशु घर में नहीं है, यीशु चर्च में नहीं है, यीशु मुआशरे में नहीं है, वो निकल गया है। और उसके पीछे वजह क्या है? हम धोखा दे रहे हैं। आज लोग सामान बेचने के लिए धोखा दे रहे हैं, सामान खरीदने के लिए धोखा दे रहे हैं, कुछ भी बनाने के लिए इंसान धोखा दे रहा है। और बाइबल में इस बात की पहले से तालीम दी गई है कि आखिरी जमाने में खुदा झूठ बोलने वाली स्पिरिट भेजेगा, खुदा भेजेगा, और लोग सच को झूठ समझेंगे और झूठ को सच समझेंगे। आज जिस जमाने में हम रह रहे हैं, ये धोखे का जमाना है। और यूं समझिए कि सफेद घोड़ा आ चुका है, और अगर सफेद घोड़े से हम आगे निकले तो अगर मैं धोखा दे रहा हूं, आप धोखा दे रहे हैं, आपके बच्चे धोखा दे रहे हैं, आपके खानदान के लोग धोखा दे रहे हैं, तो इसका अगला सीधा सा साइन ये है कि अब अदावत शुरू होगी। और जब अदावत होगी तो ये लड़ाई है, और इसी को सफेद सुर्ख घोड़ा कहा जाता है। और इसके पास क्या है? तलवार है। पीछे सफेद घोड़े के पास एक कमान थी, वो सिर्फ धोखा दे के पाकीज़गी का रूप धार के उसने काम स्टार्ट किया। लेकिन अब क्या है? अब उसके पास एक तलवार है। तलवार क्या है? तलवार कलाम भी हो सकता है, मुंह से निकलने वाली बातें भी हो सकती हैं। तलवार, बाइबल को कलाम के साथ तशबीह दी गई है। इंसान की बातें कलाम के साथ तशबीह दी जाती हैं। यीशु के मुंह से तलवार निकलती है। तलवार क्या है? खुदा का कलाम है जो मुंह से निकलता है। तो तलवार से कत्ल करेंगे, जब धोखा देंगे फिर तलवार से, जुबान से कत्ल करेंगे, अदावत रखेंगे। तो आज हम उसी जमाने में रह रहे हैं। अपनी आंखें खोल के देखिए, ये घोड़ा, सफेद घोड़ा जिंदगी में काम कर रहा है, और ये सफेद घोड़े के बाद हमने इस बात को देखा कि लाल घोड़ा भी जिंदगी में काम कर रहा है। तो इसको सिर्फ ये ना देखे कि मुआशरे में आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है, ये इसको अपने घर के अंदर देखिए। अब देखिए, काइन हाबिल से इसको शुरू करें तो क्या होगा? पहले धोखा आएगा, सफेदी आएगी, पाकीज़गी आएगी। पाकीज़गी, शैतान कैसे आएगा? पाकीज़गी के साथ आएगा। स्टार्ट क्या होगा? धोखा स्टार्ट होगा। शैतान ने क्या किया? धोखा दिया। अगला काम क्या किया? उसने अदावत डाल दी। अदावत ही तो कत्ल करना है, और आदम और हवा का कत्ल हो गया, नहीं हुआ? यही काम तो वो कर रहे हैं। और सातों की सातों मोहरें एक इंसान की जिंदगी में खुल जाती हैं, और सात, यूं समझिए, 7 तरह के प्लान शैतान के जो हमारी जिंदगी में कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखना है, खुदा पीछे पावरफुल है, खुदा पीछे इख्तियार रखता है। और यूहन्ना की इंजील में 14वें बाब की 27 आयत में पढ़ेंगे तो हकीकी इत्मीनान का जो सरचश्मा है ना, वो मेरा यीशु है, वो हमारा खुदावंद है। और अगर जिंदगी में से खुदावंद निकल गया, जिंदगी में से अगर खुदावंद निकल गया, तो पीछे क्या है? आज दुनिया में बढ़ती हुई जंगें। अच्छा, इसके साथ में जो हमारा हवाला मत्ती की इंजील से हमने पढ़ना था, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर आयत में, 24 की 6 में, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ई होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और बुनचाल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें, ये सुर्ख घोड़ा यीशु ने खुद पहले बताया था कि ये वाला काम होगा। तो यूहन्ना को तो मुकाशफा में बंद रूप में दिखाया गया, पर शागिर्दों को मत्ती की इंजील में उसने बैठ के दिखाया कि ये वाला काम होने वाला है, ये काम होगा। तो मैं और आप जिस जमाने में रह रहे हैं, आप अपने आप को देखिए, दुनिया के अंदर जंगें बढ़ रही हैं या नहीं, मुश्किलात बढ़ रही हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका हम वेट कर रहे थे वो हो रहा है, जो हम वेट कर रहे थे वो हो रहा है। पर एक बात मैं जो गुड न्यूज के तौर पर देना चाहता हूँ, दुनिया की बढ़ती जंगें जितनी मर्जी बढ़ जाए, तबाही जितनी मर्जी बढ़ जाए, अगर यीशु आपके साथ है ना, या यीशु आपकी जिंदगी में, आप आराम से गुजर जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड पे आते आते मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुर्ख घोड़े का जो पैगाम है वो हमें ये बता रहा है कि दुनिया अमन को कायम नहीं कर सकती बगैर यीशु के। आप अपने घर को कायम नहीं कर सकते, आप अपने घर में सुलह कायम नहीं कर सकते बगैर यीशु के। यीशु सलामती है, यीशु सुलह है। अगर आप चाहते हैं कि आप सुलह के अंदर रहें, आपका खानदान सुलह में रहे, आपके घर वाले सुलह में रहे, चर्च सुलह में रहे, मुआशरा सुलह में रहे, तो उसके लिए जरूरत मेरे यीशु की है। मेरे यीशु को कबूल करें, देखिए आपका घर सलामती का घर कैसे बनेगा, सुलह का घर कैसे बनेगा। और जो यीशु के साथ चलते हैं वो तूफानों में भी सलामत रहते हैं। जीते रहें, खुदा में बढ़ते रहें, यीशु को अपनी जिंदगी में रखें, ताकि सुलह के साथ, सलामती के साथ जिंदगी बसर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।